میں کھیر پکائی ہے، اج اساں جناب کڑی پکائی ہے، اج اساں پکوڑے بنائے نے جناب دی بارش ہوئی ہے، اساں پوڑے بنائے نے تے لوکاں دے گھراں چ دین جاندے، اج خون سفید ہو گئے، کوئی کسے دا نام نہیں جاندا، اور نال تیرے ڈی ایچ اے بن گیا ہے، کسے نو کسے دا کوئی پتہ نہیں، ادھر کون واسطہ ہے، 10 سال ہو گئے ڈی ایچ اے آباد ہے، 15 سال ہو گئے نے ڈی ایچ اے آباد ہے، کوئی کسے نو پتہ نہیں گا میرا گوانڈی کون ہے، آج نبی ہو گئے، دولت دے نشے نے اندھا کر دیتا، جس نبی نے کیا سی مدینے چ کنڈا لگے، لاہور چنج لگے، جویں کلمے والے نو کنڈا مینو لگا وے، آج اس دولت دے خمار نے پرا نال جدا کر دیتا، بستی بستی جدا ہو گئی، میرا مسلمان نہ سلام نہیں کردا، ایک گڈی چ بیٹھ کے کوئی تعارف نہیں کردا، ایک سٹاپ تے کھڑا ہو کے کوئی سلام نہیں لیندا، میں کئی نمازی مسجد چ وکھاؤنا ہے جڑے متھے کسا چکے گوڈے کسا چکے نے تے 5 ٹائم مسجد تے آ کے کسے نہ سلام لینا بھی پسند نہیں کردے، سلام پھیر کے بھجن دی کردے نے۔ آج تسی میرے کہن تے مشاہدہ کرنا ہے، کئی نمازی مسجد چاہندے نے، نہ امام مسجد نہ سلام لینی، نہ سجے کھبے نہ سلام لینی، مسجد دے وے نماز ہون کیوں بلایا ہے، نماز تے گھر وچ بھی ہو جاندی ہے، سنتا بھی پڑھو نفل بھی پڑھو، فرض مسیح تے کیوں لے آندے سی، سجے کھبے دی خبر ہو جائے، ماڑے دی تگڑے نو خبر ہو جائے، تگڑے نو ماڑے دی خبر ہو جائے، بیمار دی ویرا تندرست نو خبر ہو جائے، جے کوئی نہ آوے تے پوچھن جاوے یار تم مسیح تے کیوں نہیں آیا ہو، اج پراواں دے پرا بگڑ گئے، مسجداں دے مینار 150 فٹ بن گئے، اسی مینار دے سائے تلے نمازی دی بیوہ رول گئی، نمازی دے یتیم بچے رول گئے، کسے نے نہیں کیا یار ساڈا نمازی پرا فوت ہویا ہے، چلو چلیے دے کر، پین تیرے بندے دی تنہا کنی ہے، میری تنویرہ 30,000 تنہا ہے، پینا کام کرنی جانا، بچیاں نو سکول نہیں ٹانا، کنویں چ پڑھدا ہے، ایک 12ویں چ پڑھدا ہے، ایک 14ویں چ پڑھدا ہے، پینا جی مسجد چ تنہا آئے گی، ہزار 30 نمازیاں کٹھیاں کر کے 30,000 جمع مہینے دا کیتا ہوئے، کہن پین 12 تے 36 3,60,000 سال دائے، 7,20,000 2 سالاں دائے، پین تیرے گھر پہنچ جائے گا، تو پریشان نہیں ہونا، تے مسجد دے وچوں تنہا آئے گی، 2 سال تو بعد بچہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جائے گا، ڈپٹی کمشنر لگ جائے گا، وکیل بن جائے گا، ریڈر بن جائے گا، سٹینو بن جائے گا، جج بن جائے گا، ویرا افسر بن جائے گا، کوئی 14ویں گریڈ دا افسر، کوئی 12ویں گریڈ دا افسر، کوئی 7ویں گریڈ دا افسر، کوئی 8ویں گریڈ دا افسر، تنہا لے آ کے ماں نو کھوائے گا، پہنا بیائے گا، مسجد نو چندہ پچائے گا، اللہ کی قسم ہے یہ 2 سال مسجد والوں نے صرف ان کو چندہ دیا ہے کہ یہ بچے پڑھ جائیں، ساری عمر چندہ دینے والے بن جائیں گے، آج مسجد کا نمازی فوت ہو گیا ہے، وہ دی بیوہ عورت دے پوٹے کس گئے، مینار تے 2.5 کروڑ لگ گئے، اسے مینار دے سائے تے بیوہ رول گئی، اسے مینار دے سائے تے یتیم رول گئے، اسے مسجد دی دیوار دے سائے چے یتیم بچیاں دے پوٹے کس گئے، لوکاں دیاں گلیاں چے کم کر دے، ورک شاپاں چے بچے رول گئے، لوکو دکانہ تے بچے رول گئے، یتیم کہنا بڑا آسان ہے، یتیم دی یتیمیں مٹانا بڑا مشکل ہے، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا بڑا آسان ہے، یتیم نو باپ بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے، ہاں ہاتھ وجہ میرے ور، آج انہیں میناروں کے سائے کے نیچے یتیم بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، نمازی نے ساری زندگی عزت بچائی، غربت نے بیٹیوں کی عزت کا جنازہ نکلوا دیا،
آج کتنے آنسو ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگ جناب توجہ سے سن رہے، میں میرا ہاتھ جوڑ دینا ہے، اپنیاں مسجداں سونیاں بناؤ، مینار بھی بناؤ، پر 5-10 فٹ دا مینار بناؤ، وہ پیسہ مسجد دے بیت المال چ جمع رکھو، مسجد چ 1,10 لاکھ کروڑ بیت المال دا جمع ہونا چاہیے، جڑا نمازی فوت ہو جائے وہ دی بیوہ عورت نو چھت لب جائے، وہ دے بچے یتیمانو سکول دی فیس لا بجائے۔ اللہ کے قسم ہے میرے نبی کی مسجد ہے، میرے نبی نے یتیم خانہ بنایا، ایک بندان کے کہندہ سونے ہوں میرا یتیم بچہ مریا نہیں، میں زندہ ہیں مگر گواچ گیا تے سنیا تاڑے کو لے۔ آپ فرماندے نے انہوں پتر کہہ کے آواز نہ ماری کتے دجے یتیمہ دا دل نہ تڑپ جائے، پتر کہہ کے آواز نہ ماری۔ آج کتنے ماں باپ بیٹھے ہیں، میریاں بہنہ بھی آئیاں، دوست باپ آئے نہیں، اے کرسی 2 فٹ دیئے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے سلوٹا پہندیاں وٹ پہندے، پاپا مجھے 5,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندہ، اے 2 فٹ دے پاس لیتے یتیم کڑے، نظرہ جھکیاں اچھا نہیں بول دے، جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی، 1000 دے میں تے پھر بھی راضی، انہاں زد نہیں کیتی تایا منو 400 چاہی دائے، انہاں زد نہیں کیتی تایا منو 600 چاہی دائے، کی میں زداں کرن، انہوں نے پتا ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرن والا، آج رحمت عالم مسجد دے قبرستان چے جا ستا ہے، آج لدر دے قبرستان چے جا ستا ہے، آج جامن تے اہیر دے قبرستان چے جا ستا ہے، لاہور تے بٹھا چوک تے نادر آباد دے قبرستان چے جا ستا ہے۔ وہ جتنے بیٹھے جے میں نے ایک بچے کو گجرا والے بیٹھا، میں کہا بیٹا بات سنو، ہاتھاں تے واٹ پہ سلوٹا پہیاں چمیاں میں ہاتھ کہندہ مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی میرے گناہگار دے ہاتھ چمے، میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں، تو جنتی بچائیں گلے لگ تو رویاں کیوں ہیں، تیری عمر تے پڑھنے والی تو کام پیا کرنا ہے، پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی، آدھا مدنی صاحب ساڑھا کام کرنے والا قبرہ چ جا ستا ہے۔ وہ میرے بچوں جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے، بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برینڈ کے نہیں ہوتے۔ یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں، یہ آنسو اس لیے آ جاتے ہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ جتنے بڑے بچے بیٹھے ہیں عید والے دن چاچے دی جیب چو مرضی نال عید کٹ کے وکھاؤ، مامے دی جیب چو مرضی نال عید کٹ کے وکھاؤ، تائے دی جیب چو مرضی نال عید کٹ کے وکھاؤ، چاچے دی گڈی دی چابی پڑ کے مرضی نال پھر کے وکھاؤ، مامے دی گڈی پڑ کے مرضی نال پھر کے وکھاؤ، تائے دی گڈی پڑ کے مرضی نال پھر کے وکھاؤ، ہائے کرائے دے مکان چے مرضی نال کل ٹھوک کے وکھاؤ، مامے چاچے تائے نانا نان کے آندے مکان چے اپنی مرضی کر کے دکھاؤ، روزیہ چے مرضی دا فروٹ فریچو کٹ کے کھا کے وکھاؤ، سیری ویلے کوئی جگائے نا، بار بار تینوں وازہ مارن تے تو اٹھے نا، اج ایک واز تے اٹھ پہنا ہے، پتہ ہے دجی واز کسے نہیں مارنی، دجی واز مارن والی قبروں چے جا ستی ہے۔ اتنے دوست احباب ہیں میں دیکھ رہے ہیں اکھاں اشکبار نہیں، کتنا مجمع بیالا سمجھدار ہے، ہر گل اپنے دل دے نال لگا رہے ہیں، میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن، میں کہنا ہونا میں روندیاں ویکھ شریک بھی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے،
बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लेंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जाउंदे ने वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आह को मेरे बच्चों जदों आपकी बेगम कहे मैंने अपनी मर्जी का खाना खाना है मामा पापा को उधर खाना दो जनाब जी वाटर सेट फिरनी सेट सूप सेट टी सेट डाइनिंग टेबल ते लगे हुन मां दा बाजू फड़ के बाप नू गले ला के नाल बैठा के पहली बुरकी तोड़ के मामा पापा के होंठों को लगानी है बीवी पूछे व्हाट इज दिस ये क्या है मां हाजी ही ये क्या है फौरन कहना है जनाब जी बड़े प्यार नाल फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जाउंदे ने काश ये जुमले तुसी टेबल ते याद करो मुझे इधर ब्रिगेडियर साहब का फोन आया मैंने मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया मैं क्या बोले मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग मैंने पापा इफ़ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना मुझ पे बिलीव करना मेरे से एग्री करना मेरे कंसेप्ट को समझना मेरे रीज़न को समझना पापा वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट मैंने बोला वट वो मेरे बच्चे क्यों वो तेरी मामा हकीकी दूध पिया तुमने उसको झूठा बोलते हो कहता पापा जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया मगर अब वाली सच्ची एक दफ़ा कहती है दूध पी लो बाद में नहीं मिलना पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने दूध पिया कि नहीं पिया हाय बहुत याद आती है माँ बहुत याद आती है माँ मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ रब से मिलाती है माँ कभी मामा पापा से पहले पानी ना पीना खाना ना खाना दूध ना पीना जब तक मामा पापा को न खिलाओ कैसे वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको एक कौली एक बोटी एक रोटी ते गिलास च पानी ते आंदे उत्थे फकीर बैठे मंजी को रख आओ गंदे पौने च मापियां नूं रोटियां देने वालों गंदे बर्तनों च मापियां नूं खाने खिलाने वालों इन्हां बर्तनों च यार नूं खवा के विखाओ सौरिया नूं खवा के विखाओ जिदन बीवी बच्चे कहन ये माँ बाप को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे ये जुमला बेटा ये लैटना मोबाइल की जलाई जुमला ईमान वाला है कायनात सरदार नबी दा कलमा पढ़ने वालों जिदन बीवी कवे कि माँ नूं कौली च सालन पा के मंजी ते रखे हो एक चम्मच ओदन कहना है वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध किते होटल च वेख्या करो सारी जंज रोटी खा लेंदी ते मां बच्चे दे मुंह च पा रही हुंदी सारी जंज रोटी खा लेंदी सिर्फ बचपन च पहुँचो वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको थपक कर सुलाती है माँ बहुत याद आती है माँ बहुत
बहुत याद आती है माँ पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं, माए हैं। पास बुलाती हैं, लोरी सुनाती है, मस्जिद ले जाती है, तौहीद सिखाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है। मैं जुमला कवां ईद लंघी है, वे पुत्र गोश्त कले आई फलाने कर, वे पुत्र फलाने कर गोश्त कले आई, वे पुत्र फलाने कर मासी कर चाची कर ताई कर कले आई, अम्मा मैं दे आना है। पर ऐ जड़ी ईद लंघी है, कईयां दियां मावां कबरां च चले गईयां। बेटा बातें ना करो आपस में। और शदाई है कि जान के शदाई? शदाई है। कईयां दियां मावां ऐ साल चले गईयां, ईद का गोश्त टप च पिया है, कसाई ने बना के रख दिता है, पर पुत्रा नूं नहीं किसे क्या पुत्र फलाने कर दे आया है। वो भी पुत्र अज रोंदे ने, दुनिया दे ते कहिंदे ने ना साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी। कारी इमरान साहब नूं पुछया जे अगे पट्ठे चुग घर विच मां, हुण कब्रस्तान च साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। दूर मेरे तो बला हुंदी सी, वेड़े बैठी दवा हुंदी सी। रात बराते आ जावा मैं, लेट सवेरे हो जावा मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, ओदे मूँहों नाना हुंदी सी। जेड़ी जिदे पै जांदा सा, ओदे मूँहों हाँ हुंदी सी। ए फोन आवे ना, माँ का फोन साइड ते गड्डी ला के फौरन सुनिया कर, बाप का फोन फौरन सुनिया कर। ये ना क्या कर मैं बिजी है, ठहर के करांगा, हो सकता 5 मिनटा बाद मां फौत हो जाए तो तू मंजी ना बह के रोवें। अम्मी एक बार बोल, अबू एक बार बोल, फरिश्ते तेनू लानतां पाउणगे। ओए दुनिया दे ठग्गा, ओए बनारसी ठग्गा, ओए बेईमाना, जदों फोन करदे सी सुनदा नहीं सा, हुण लोकां नूं विखाउणा है अबू एक बार बोल। हाय हुण किवें बोले, जिंदियां दे फोन सुनिया कर, जिंदियां दे कोल ब्याह कर। कई मुंडे कबर ते जाके वीडियो बनाउंदे ने, अम्मा एक बार उठ के गल कर, कमरे दे लागों लंघ जाना है, बीवी नाल बह के कल्ला होटल पहुंच जाना है, मां वेंदी रह जाए, बाप वेंदा रह जाए, हुण मंजी कोल बह के आना है। अबू एक बार बोल, जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे, विच कबर दे गल्लां नहीं कर दे, उन्होंने कबरों बाहर ही सुका लिया कर, किसे शीशे विच सजा लिया कर, जी करे ते कदी बुला लिया कर। तू मरन मराउन दी खाली मका। मुर्दे नहीं सोंदे, मुर्दे नहीं वेंदे, मैं तेरे मुर्दे नहीं मरदे, विच कबर दे गल्लां नहीं कर दे। भाई बशीर जिंदगी च मापिया को लोकी 5 मिनट नहीं बहिंदे, फिर मंजी फड़ के रोंदे ने, फिर कबर ते बह के रोंदे ने, फिर वीडियो बनाउंदे, अम्मा तेरी याद आई तेरे जाने तो बाद, बाबा उन्हां दी उजड़ी उन्हां दी सुनिए, फिर शेर लिख देंदे ने कबरां ते, बिछड़ा कुछ
इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जदों घर बैठा सी कोल नहीं बहंदा लीरां लीरां कर दिता ही। बेटा बैठ जा लीरां लीरां कर दिता ही। रब्बा बुढ़ियां कर दिता ही। उच्चे लम्मे होने सा कट्ठियां कट्ठियां कर दिता ही। पहाड़ां वाकू होने सा वट्टियां वट्टियां कर दिता ही। हिरना वाकू नसदे सा मठियां मठियां कर दिता ही। हिरना वाकू नसदे सा मठियां मठियां कर दिता ही। रब्बा भरिया भरिया वेड़ा सी कलियां कलियां कर दिता ही। पुत लै गईयां नौवां ते धीयां लै गए होर। माई बाबा वेड़े बैठे जिवें बैठे चोर। ओए पुत्रो कला ना सुहाया करो बापिया, वारी बनाओ। अज मैं माई बाप को पैना है, दूजा आखे अज मैं माई बाप को पैना है। 8-8 दिन अपने अपने घर च ले जाया करो। भरिया भरिया वेड़ा। अबू 1000 दई, अबू 500 दई, अबू 5000 दई, अबू मैं मैच खेलना है, अबू मैं मरी जाना है। पापा मैंने मोबाइल लेना, पापा मैंने साइकिल लेनी, पापा मैंने मोटरसाइकिल लेनी। हाय 4 चफेरे इंतजार सी। इधरों बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है। तनहा कितना आनी है? ये वही बाबा है। भरिया भरिया वेड़ा सी कलिया कलिया कर दिता ही। ओए पुत्रो 5-10 मिनट रोज़ ब्याह करो। जिन्ना बादशाही वेखी होवे ना फकीरी वेखनी बड़ी औखी है। जिन्ना सजना दी महफिल वेखी होए, इधरों पुत्र आ रहा है, इधरों धी आ रही, इधरों बीवी आ रही, इधरों सौरे आ रहे, इधरों साले आ रहे। भाईया 5000 दई, भाईया 10000 दई। ओए जो बुढ़े हो जान कोई पिछलियां याद रख लिया करो। नमक हरामो और खंजीर खान वाले सूरो। हाँ सूर खादा भुल गया। मां प्यो ने ते तेनू धीयां दा हक मार के भी तेनू सूर खवाता, तू खंजीरा छेती भुल गया। भैनों दा हक तेनू खवा दिता, धीयां दा हक तेनू खवाता। खुद बाबे ने जन्म खट ली, तेरा सुख बनाता, तू अजे भी 5 मिनट कोल नहीं बहिंदा। खुद बाबे ने जन्म खट ली। हरिया भरिया वेड़ा सी कलियां कलियां कर दिता ही। बेटा बातें ना करो, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, बातें ना करो। कितना मजमा है, गुफ्तगू सुनो ध्यान से। मैं सबसे हाथ खड़े करके एक वादा लेना है। केड़ा बंदा जेड़ा जिन्हां दे मापे जिंदा है, बुढ़े ने, 5-10 मिनट रोज पैर पूर सिर सुर दबा के सौं करेगा। चुको हजरात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गल ते बन गई। जिन्हां दे तुर गए ने वो भी अपना ज़हन बना लन। 8 दिन कबर ते जाया करो। जुमे अल दिन फजर की नमाज पढ़ के कब्रस्तान जाया कर। बच्चों को उंगल ला के आओ पुत्रो मैं अपने बादशाह की कबर विखा के लिया। बादशाह बनाया ही बादशाह फकीर ना बना। इन्हें मां नू रवाया। पुत्र चुप करके ब्याह करो, सीधे होके बैठो, सीधे होके मेरे चन्न सीधे होके बैठो। ए बच्चे 2-4 तुसी अगे भाए ने तद करके कंट्रोल नहीं तड़कते। इन्हें मां नू रवाया, उन्हें हरश हलाया। और सुनो MA पढ़ के आंदे डोंट टच मी लाइफ। मामा पापा तुम्हें पता ही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। सुन तेनू नमाज नहीं आउंदी, जनाजा नहीं आउंदा। इमाम अहमद इब्ने अंबल नू 10 लाख हदीस रसूल ज़बानी याद। किन्ने लाख? 10 लाख हदीस रसूल ज़बानी याद। ते किसे पूछया या इमाम तुसी घर दी छत ते जुत्ती लैके नहीं जांदे? आंदे मैनू डर लगदा है किते मापियां तो जोड़े उच्चे ना हो जाए। तेरी सारी दुनिया दी तलीम मैं इमाम अहमद दी तलीम तो वार देवां। 10 लाख हदीस रसूल हिफज। इमाम शाफी जैसे लोग, इमाम शाफी जैसे लोग इमाम अहमद की कदर कर दे, इमाम अहमद इमाम शाफी की कदर कर दे। मैं इतने मजमे च क्यों रो पिया है?
وہ چلے ہو اسی تے آٹے چ نمک برابر بھی ماپیا دا دبڑی کیتا۔ امام احمد کہندے میں ساری زندگی گھر دی چھت تے جتی لے کے نہیں گیا۔ کسے پوچھا امام صاحب گل کی؟ کہندے ڈر لگدا کتے ماں تو جوڑے اچے نہ۔ بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی ادھر کو ایک بندہ جمعہ پڑھنا ہے، ذات دا حلوائی مٹھیائی بھیجدا سی، انہوں کوڑ دی بیماری لگ گئی، لوکاں لاج دا جواب دے دیتا۔ ایک جمعہ پڑھدا مولانا مجاہد آبادی دے پیچھے جمعہ پڑھنا پیا۔ بابا جی بھی بڑے ولی اللہ بندے نے، آندے نے جناب جی جڑے بندے نو کوڑ دی بیماری ہوئے کسے قسم دی، اپنی ماں دی جتی سر تو اونچے کر کے عرشاں والے آؤں، میں اس ماں نو اینی عزت دیندائی تینوں بھی بڑا پیار ہے۔ اللہ سونیاں تو مثال ہی دینا ہے جدا دجا کوئی ثانی نہ ہوئے، تو آنا میں ماما تو ود پیار کرنا ہے۔ اللہ جے تو ماں دے پیار دی مثال دے دیتی، ایدہ مطلب ہے تیرے پیار دے لائق زمین تے اگر کوئی پیار کرنے والا مائی باپ ہے، اس سے لی مثال دیتی 70 ماما نہ کیا کر تو ہی تے پکا رہا کر۔ میں انہوں آپ منے آئے جڑا کسے دے ہاتھے چے گنتی چنائے، بے نیاز ہے، لا محدود ہے، وسیع کرسی السماواتی والارض، او دی کرسی نے زمین آسمانہ دا ہاتھا کیتا ہے۔ اللہ وحدہ اولا شریک تو 70 ماما والا کہنا ہے کہ اللہ پیار کردہ ہے، میں رب انہوں مننا جڑا گنتی چناوے، تو گنتی چلے ہونا ہے۔ اللہ اندہ میں لا محدود ماما تو ود اپنے بندے نال پیار کرنا ہے۔ آندے نے عرشاں والے آؤں میری ماں دیا جتی ہے، میں سر تے رکھی ہوں، عزت دے رہے اپنی ماں نو۔ اللہ مینو شفا دے دے۔ مولانا مجاہد آبادی صاحب اپنے جمعے چے خطبہ دیتا، 8ویں دن حلوائی آیا جمعہ پڑھن، آندے نے بزرگوں جڑا نسخہ دسیا سی اللہ نے مینو شفا دے دیتی۔ اے لاہور کے انسانوں، اے لاہوریو، اے زمیندارو تاجرو، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دو، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ مستوں میں آنا شروع کر لو، نابی مسندیاں میں پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں نابی شفاعت دینے والا اللہ، زمین کا نظام چلانے والا اللہ، کائنات بنانے والا اللہ، دلوں کو بدلنے والا اللہ، شفاعت دینے والا اللہ، نقصان کرنے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، غریبی کو امیری بنانے والا اللہ، امیر کو غریب کرنے والا اللہ، تقدیر بدلنے والا اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، سورج کا نظام چلانے والا اللہ، چاند کا نظام چلانے والا اللہ، ستاروں کا نظام چلانے والا اللہ، عرش کا نظام چلانے والا اللہ، فرش کا نظام چلانے والا اللہ۔ کون اللہ؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ اللہ کہتا اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کا نور اللہ، للہ میراث السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کا مالک ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے دنیا کے انسانوں، ساری کائنات کے خزانے میرے پاس ہیں، غیب کا علم میرے پاس ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے سے رابطہ کرو۔ بندے کی جیب سے نظر رکھنا چھوڑ دو، جس نے اس کی جیب کو بڑا ہے میری اوپر نظر رکھنا شروع کر دو۔ کائنات کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اسی کو قیام کرو۔ بندوں کے آگے ہاتھ مت باندھا کرو، ایم پی اے کے آگے ہاتھ باندھ کے مت کھڑا ہوا کرو، ایم این اے کے آگے ہاتھ باندھ کے مت کھڑا ہوا کرو، یہ میڈم، یہ شریف، یہ زرداری، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے مت
کھڑا ہوا کرو. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ اللہ کی لائق ہے. اللہ کہتا میرے آگے قیام میں آ جاؤ. قوموا للہ قانتین, خشوع خضوع کے ساتھ جھکنا, میرے آگے جھکنا ہے. یہ بڑوں کے آگے رکوع نہ کیا کرو, یہ سجدہ بھی کسی کے آگے نہ کیا کرو, یہ کسی کے گیت بھی نہ گایا کرو. ہاں اس کا ناد یہ کیا ہے تم نے بڑا جس کو سمجھا ہے, یہ ایم پی اے, یہ ایم این اے, یہ چیئرمین, یہ دنیا دار, یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کی گاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤ, پیر صاحب کی گاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤ, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, دائیں دائیں ہو جاؤ, حضرت صاحب کے ہاتھ سے نہیں جا سکتے. باؤ کہتا میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا, میرے برابر کھانا نہیں کھا سکتا, میرے برتن کو ہاتھ نہ لگاؤ. غریب کے برتن کے پاس امیر نہیں بیٹھتا, امیر کے برتن کے اندر غریب ہاتھ لگائے امیر کھانا نہیں کھاتا. اللہ کہتا ہے ہاں موت کو بھولنے والے, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, جب میں موت کا فیصلہ کروں گا, اللہ کہتا میں بے بس کر دوں گا تجھے, کوئی غسل دینے بھی نہیں آئے گا. پھر میں کہوں گا دو اس کو غسل. اب یہ پھٹے پہ پڑا ہے, پھر چارپائی سے زمین کی طرف چلے گا. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اللہ کہتا ہے اے مٹی سے بنے انسان, تجھے مٹی والے مٹی میں پھینکنے لگے ہیں. منگاؤ اپنی کرسی, منگاؤ اپنا تاج, منگاؤ اپنے کرچھے چمچے. یہ جو کہتے تھے اس کے پاس نہیں آنا, یہ پیر صاحب کی گاڑی ہے, حضرت صاحب کی گاڑی ہے, ایم پی اے صاحب کی گاڑی ہے, ایم این اے صاحب کی گاڑی ہے, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ کہتا منگاؤ ان کے کرچے چمچے سبھی کٹھے کرو, ان کو قریب لاؤ. اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اے انسان اب مٹی سے تجھے پیدا کیا, اب تو مٹی میں جائے گا نا, مٹی پہ لیٹ جائے گا. اللہ کہے گا اس کے نوکر کو بلاؤ. یہ بڑا کہتا تھا نوکر میری پلیٹ کو ہاتھ نہ لگائے, نوکر میری کرسی کے برابر نہ بیٹھے, نوکر میری گاڑی میں برابر نہ بیٹھے, نوکر میرے کپڑے کو ہاتھ نہ لگائے. اللہ کہتا اس بشرم کو پھینکو نیچے زمین پہ. اور اللہ کہتا ہے اس کے نوکر کو کہو مٹی ڈال اور اس کو شرم دلا. اب مجھے تجھ سے لالچ بھی کوئی نہیں, ثواب سمجھ کے تیرے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جب وہ نوکر مٹی پکڑ کے اس جابر کے اوپر پھینکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہاں گئی تیری عقل, کیا تیری میری اوقات ہے. میں نے ادھر دیکھا 4 محلے دے پیسے آ جان تو مسیتے نمازیاں نے سیدھے منہ سلام نہیں لیندا. 4 تیرے کو دولت آ جائے تو ڈیفینس جا کے اتھے تیری کوئی گل نہیں سندا تو پنڈ چا کے چودر کرنا ہے.